कंपोनेंट सब चिल्ला दरे हैं कंपोनेंट चिल्ला ना और आउटवेला कंपोनेंट है चिल्ला दो तो एबे हम को करिया जो सब कंपोनेंट को चिन्हले सेही सब कंपोनेंट को को करिया ना उठेगा जो कैपेसिटर चिन्हले कॉइल चिन्हले रेजिस्टर चिन्हले गोटा करके हम उठिया में पड़े उठिया में पड़ने तो उठिया केमिति खाली हमें ट्विजर साइज उठे पारे ना खाली हाथ साइज उठे हो कि नहीं अब तो तापे हमको कौन करे पे पड़ियो ब्लोयर यूज करे पे पड़ियो बुझबे ब्लोयर यूज करे पे पड़ियो बाकी ब्लोयर जो देखियो ब्लोयर भी तो बाहर दी प्रकार अछि देखाओ आइए देखाओ तो गोटरे लिखाई छी 857 DW प्लस आ गोटे लिखाई छी 2008 कार सुगन लिखाई दो कार मेकानिक दीटा सेटा चल गया सुगन अछि आ गोटे मेकानिक अछि लिखाई छी तो जो माने पाखरे 857 DW प्लस अछि तादरे गोटे एयर कंट्रोल लिखाई छी गोटे टेंपरेचर कंट्रोल लिखाई छी खाता सब जानि छ आइए गोटे लिखाई छी टेंपरेचर आ गोटे लिखाई छी कोन रे एयर कंट्रोल तो टेंपरेचर को मते कोन करे पड़िबो निज हिसाब रे कंट्रोल करे पड़िबो केते कंट्रोल ले रखिया हां हां कितने इस असे लगी कितने 21 पीछे लगी है 2 कलर कोयल नॉर्मल ब्लैक कोयल सबका गुड गाय वेरी गुड गाय वही ब्रेक देखो दे आइए दिखाओ दे ब्लड दिखाओ दे तो गोटे साइड पे कोन लिखाई छी टेंपरेचर लिखाई दिखाओ जी आइए दिखाओ जा समिति करे आइए अच्छा आइए दिखाओ तो आइए कोन लिखाई छेडा टेम्परेचर कंट्रोलर सुबुनी फैन कंट्रोलर एटा एयर कंट्रोलर एयर आ हमर एठी गोटे कोन अछि डिस्प्ले अछि ओके तो एठी जे देखिबा हमर टेंपरेचर केते रहइबो ना एटा हम टेंपरेचर कंट्रोल करिया केते अछि ना 100 रु 450 है हैला 100 रु 450 तो हमें एठी केते रखिया ना को मोडी मोडी गा देखो डिस्प्ले रे भी चेंज हो देखाउ जे 290 हैला 300 हैला हां ना सर बंद अछि ना बंद अछि बढ़िया ये करते এটা সেটি সুইচ না orang hari dulu seperti ini sir. আগে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
ହେଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସବୁରେ କ'ଣ ଅଛି ଏୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟେମ୍ପରେଚରଟାକୁ ଆମେ କେତେ ରଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଟେମ୍ପରେଚର ଆମକୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇଦେବ ଯାହା ବି ଆମେ ସେଟ୍ କରିବା এই জায়গায় ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେବ ଏଠି ମୁଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେବ ତ ଆମେ ଟେମ୍ପରେଚର ଏଠି ରଖିବା 330 ରୁ 350 এইটা কি এই ডিসপ্লে উপরে এটি রয়েছে কোন কোন লাইট ফাইট করবে লাইট পড়বে ସେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ এই যে ये ব্লোয়ার ডিসপ্লে উপরে ଆଚ୍ଛା ବ୍ଲୋୟର ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଦେଖାଗଲା हां हां ଦେଖାଗଲା ତ ଆଜ୍ଞା 360 ତ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି 300 କେତେ 330 ରୁ 350 ଭିତରେ ମୁଁ 340 କି 45 ରଖିଦେଲା ମାନେ ବି କାମ କରିବ ରହିଲା ଏବେ 345 ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏୟାରଟା ମୁଁ କେତେ ରଖିବି ଏଠି ଦେଖ 1 2 3 4 5 8 ଯାଏ ଅଛି ଆଠ। ତ ଏୟାରଟା ରଖିବା କେତେ 2 ରୁ 2.5 ଭିତରେ ବୁଝିପାରିଲ 2 ରୁ 2.5 ଭିତରେ ମାନେ 3 ଭିତରେ ରଖିବା 3 ମଝିଆ ମଝି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ରଖିବା ବୁଝିପାରିଲ ये ରହିଲା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲୋୟର ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ये ମୋର ବ୍ଲୋୟର ସେଟ୍ କରିବା ଥିଲା ବ୍ଲୋୟର ମୋର ସବୁ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା ରେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ये ହେଲା ମୋର 857 DW ପ୍ଲସ୍ କୋଉ ମଡେଲ ଏଟା 857 DW ପ୍ଲସ୍ ସବୁ ରେ 857 DW ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲୋୟର ଅଛି ଦେଖା ହଉଛି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଏଟା এটা কুইক ସବୁ ରେ କ'ଣ ଅଛି କୁଇକ୍ 208 ଟିଭି କି ଦେଖ ରେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଦେଖ ନା ଟିଭି କି ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଏଟା କୁଇକ୍ 208 ସବୁ ରେ କୁଇକ୍ 208 ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୋଣ ରେ କୁଇକ୍ 2008 क्विक रो 2008 ये ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଡେଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ये भी क्विक ଅଛି ये भी हमरा କୁଇକ୍ ଅଛି ସବୁ ରେ କ'ଣ ଅଛି ରେ କୁଇକ୍ क्विक ଅଛି କେବଳ ମଡେଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ଏକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ କରିବା ଦେଖ यार ବି ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ଆସିଲା দেখাওনি ଦେଖା ଆସିଲା हां यार ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ଆସି ଦେଖା ହଉଛି हां ତ ଏଠି କିଛି ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଖା ହଉଛି ନା यार ବି କିଛି ନମ୍ବର ଦେଖା ହଉଛି ନା না ଦେଖା ହଉନି यार ଯଦି ଆମେ यार ବଢଉଛନ୍ତି କମଉଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖା ହଉଛି କି ରେ ନାଇଁ ଦେଖା ହଉଛି କି ରେ ନା କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢାଇଲା କମିଲା ବେଳକୁ দেখাওনি ଦେଖା ହଉଛି ଆଉ ୟାଦରେ କ'ଣ ହବ ଦେଖ ୟାଦରେ ବହୁତ ସାରା ସୁଇଚ୍ ଅଛି ୟାଦରେ ମାତ୍ର ଦିଟା ଅଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍ ୟାଦରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ୟାଦରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଲିଡ୍ ଫ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି हां लीड फ्री ହଁ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି CH1 CH2 CH3 ତାପରେ ଏଠି ରୋଟର ସୁଇଚ୍ ଅଛି ହଁ ତାପରେ ଏଠି ଦିଟା ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ସୁଇଚ୍ ଦିଟା ଅଛି ଦେଖା ହଉଛି ତ ଆଜ୍ଞା ତ ୟାଦରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ୟାଦରେ ତମକୁ ବେଶୀ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଟା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆମେ ସେଟ୍ କରି ରଖିଛୁ ୟାଦରେ ଖାଲି ତମକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏ ଯୋଉ CH1 CH2 CH3 ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚ୍ୟାନେଲ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଠି CH1 ଦବାଇଲ ତମର ଯାହା ଟେମ୍ପରେଚର ସେଟ୍ କରାହେଇଛି ତମକୁ ଦେଖାହବ CH2 ଦବାଇଲ ଯାହା ଟେମ୍ପରେଚର ସେଟ୍ କରାହେଇଛି ତମକୁ ଦେଖାହବ CH3 ଦବାଇଲ ସେଗୁଡ଼ା ଯାହା ଟେମ୍ପରେଚର ସେଟ୍ କରାହେଇଛି ତମକୁ ଦେଖେଇବ ତ ତମର ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ 330 ରୁ 350 330 ରୁ 350 330 ରୁ 350 ତ ମୁଁ ଏଠି ଦବେଇଲି କୋଉଠି 330 350 ଏଠି 350 ଅଛି ତ ଏଠି ମୋତେ ଦେଖେଇଦେଲା 350 ଅଛି ହଁ ଆଉ କିଛି ମୋତେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉଟା ସୁଇଚ୍ ଅଛି ଏ ସୁଇଚ୍ ତଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ତ ଏଠି ମୋତେ ଏୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆଉ ଏଠି ହିଟ୍ ଆଉ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି କେବଳ ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏୟାର ତ ୟା ଦେହରେ ଯୋଉ ଏଟା ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ ଟାଇପର ବଢେଇଲା କମେଇଲା ବେଳକୁ କୋଉଟା କମୁଛି ପଡୁଛି ଦେଖା ହଉଛି ତା କ'ଣ ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ତା ଟେମ୍ପରେଚର ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଏୟାର ତ ୟା ଦେହରେ ଯୋଉ ଏୟାରଟା ରହିବ ଏଇ ଯୋଉ 2008 ରେ ୟା ଦେହରେ ଏୟାର କେତେ ରହିବ 90 100 ପାଖାପାଖି ରହିବ ତ ୟା ଦେହରେ 100 ସେଥିପାଇଁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେଟ୍ କରି ରଖିବେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ତମର 100 କରାହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ହେଲା ତମକୁ ଏଠି କମେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯଦି କମ ଅଛି ତମେ ବଢେଇବ 100 ପାଖାପାଖି ରଖିବ ହେଲା সেটা দুইটা নিয়ে আছে হ্যাঁ স্যার এই দুই টাইপ আছে না এরা আডভান্স লেভেল শুভরি স্যার এই দুই টাইপ নিয়ে আছে না আହୁରି ମେସିନ୍ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଏ ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମେସିନ୍ ହଁ ସେ ବହୁତ ଟାଇପର ମେସିନ୍ ଆସିବ ଇଏ ହେଲା ବେସିକ୍ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ୟା ଦେହରୁ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଆଇସି ଫାଇସି କାମ ୟା ଦେହରେ କରିହବ ଭଲ ଭାବେ ହଁ ସବୁଥିରେ କାମ କରିହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଇସି କାମ ପାଇଁ ଇଏଟା ବେଷ୍ଟ ୟାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ହାଇ କଷ୍ଟ ବାଲା ବି ଆସୁଛି ହାଇ ଯୋଉମାନେ କାମ କରେ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲଗା ରହିବ 15-16,000 17,000 ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର ଦାମ ଆସିବ ୟା ଦାମ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ଲେୟର ଟେମ୍ପରେଚର ସେଟ୍ କରିବ କେମିତି ବୁଝିପାରିଲ ନା ଆଜ୍ଞା doubt ଆଜ୍ଞା ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା ହେଁ? বুঝিলা ବୁଝିହେଲା ନା ଡାଉଟ ରହିଲା ପଛ ଗୋଟେ ହେଲା
হ্যাঁ जो 2008 में हम चेक कर लेना जो चेंज चल সেটা আগুକୁ ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ପଢେଇବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲୋୟର ବିଷୟରେ ହଁ କି ମୁଁ ଡିସି ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢେଇବି ସେତେବେଳେ ତମକୁ କହିଦେବି ହେଲା ଏମିତି କ'ଣ ତମେ ତାକୁ ଟେମ୍ପରେଚର ସେଟ୍ କରିବ ମାର୍କେଟରେ ତ ନୂଆ ଗୋଟେ ଆଣିଛ କେମିତି ତାକୁ ଟେମ୍ପରେଚର ସେଟ୍ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଲାଗିକି ଅଛି ଖାଲି ଟିପିବ କାମ କରିବ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ତ ଅଫ୍ କରି ରଖିଛ ତ ଏଇ ଅନ୍ କରିବନି ସବୁ ଅଫ୍ କରି ରଖ ହେଲା ତମକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହା ହବ ସେତେବେଳେ ଅଫ୍ କରିବ କଣ ସାର୍ ବ୍ଲୋୟର ସମିତିର ଅଫ୍ ରଖ ଏଇ ଅନ୍ କରିବ ହେଲା ଅଫ୍ କରି ରଖିଲ ସେ ଯୋଉ ମେନ୍ ସୁଇଚଟା ଉଠେଇ ଦିଅ ମେନ୍ ସୁଇଚ ଏବେ ଦରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ପଡିବ 5,000 ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ପଡିବ ନା ସାର୍ 14,000 ନେଇଛି 6,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଭଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ ଜିନିଷ ବଢିଆ T4X ଦୋକାନରେ ମୋବାଇଲ ଏଇ ବର୍ଷ ତଳର ଫୋନ୍ ମୋ ବର୍ଷେ ତଳେ ହାତ ଲାଗିଛି ଏତେ ଜୁମ୍ କଲାବେଳେ ଫାଟୁଛି ଆଉ ନା ଏକରେ ତ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଦରକାର କଣ ଦରକାର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଦୁଇରେ କଣ ଦରକାର টুইজার ଗୋଟେ ଦରକାର କଣ ଦରକାର টুইজার ତିନିରେ କଣ ଦରକାର ପିସିବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦରକାର କଣ ଦରକାର PCB stand ସବୁ ନେବେ PCB stand ପିସିବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦରକାର ଆଉ କଣ ଦରକାର PCB stand ଆଉ ये और कौन PCB ଦରକାର ସାର୍ ଏ ମେସିନରେ ରହିଗଲା ସେ ବତେଇବ ସୁବଳି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇଟା ଅଲଗା ମେସିନରେ ରହିଗଲା ସେଇ C1 C2 C3 ତା ଦେହରେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ଲେଖା ଆସିବ ହେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲ 1 2 3 ହଁ। ହଁ ଏଇଟା ନା ସୁବିଧା ଏଇଟା ମୋର ମୋର ଡିଜିଟାଲ ନା ଟିକେ ମୋର ଭଲ ଦାମିକା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସୁବିଧା C1 CS2 CJ 3 ତା ଦେହରେ ବି ଅଛି ହେଲା ତା ଦେହରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ତା ଦେହରେ ସେମ୍ ଅଛି ଅଲଗା କିଛି ଏବେ ଆମର କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ টুইজার ଦରକାର କଣ ଦରକାର টুইজার। ଆଉ କଣ ଦରକାର PCB ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦରକାର ଆଉ କଣ PCB ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଦରକାର ଯୋଉଟାରେ ଆମେ କାମ କରିବା ତାପରେ କଣ ଦରକାର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଗୋଟେ ଦରକାର ତାପରେ କଣ ଅଛି ଆମର ବ୍ଲୋୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ଦରକାର ନା ଫ୍ଲକ୍ସ ଦରକାର କଣ ଦରକାର Flux। ଫ୍ଲକ୍ସ କଣ ଫ୍ଲକ୍ସଟା କଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ହେଁ? କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇ କ୍ଲଚ୍ ପକେଇକି ଗରମ କରିଦେଲେ ହିଟ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଗରମ କରିଦେଇକି ହିଟ୍ କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦିଅ କଣ ହବ ଭାଇ ଦେଖିଥିଲି କହିଲେ ଫ୍ଲକ୍ସ ଦରକାର ଫ୍ଲକ୍ସଟା କଣ ଦରକାର ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମାଟ ହେଲା ଧର ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଉଠଉଛନ୍ତି କି ବସଉଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ସୋଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ସୋଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ଡ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଦରକାର ଗୋଟେ ଅଏଲ ଫର୍ମାଟରେ ତା ଦେହରେ ଆଡ୍ କରିଦେବ ସେ ଯେମିତି ତମର ଗାଡ଼ିରେ କି ସାଇକେଲ ହଉ କି ଯୋଉ ତମର ଜେସିବି ଫେସିବି ଯୋଉ ସବୁ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଗିରିଜ ଦିଆଯାଏ ନା ଗିରିଜ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲରେ ବଲ୍ ବେରିଂ ଅଛି ତା ଦେହରେ ସବୁ ଗିରିଜ ଦିଆ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଭିଂ ହେବା ପାଇଁ କଣ ଅଛି ମୁଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲ ତା ଦେହରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ମାନେ ମୁଭ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆରାମସେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ସେ ମୁଭ୍ ହଉଛି କିଛି ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ କରକାର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥିବ ଆଗରୁ ବଲ୍ ବେରିଂ ଖାଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ ସେଠି ଯଦି ଗିରିଜଟା ଥାନ୍ତା ସେଠି କରକାର ଶୁଭୁଥାନ୍ତା ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ହେଇଗଲା ସେଠି ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲିକ୍ୱିଡଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଡ୍ରାଏ ରହିବ ଶୁଖା ରହିବ ଏମିତି କ'ଣ ଯୋଉ ଯଦି ଅଟା ଫଟା ଦଳିଥିବ ଭୋଜି ଭୋଜି ହେଇଥିବ ଅଟା ଫଟା ଦଳିଥିବ ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଟାରେ ଅଟା ଯେତେବେଳେ ଆଣିବ ହେଲା ପାଣି ଯଦି କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରହିଲା ସେ କ'ଣ ଡ୍ରାଏ ରହିବ ଶୁଖା ରହିବ ଠିକ୍ ସେ ଚକୁଡ଼ି ହେବ କି ଚକୁଡ଼ି ହେବ ଯେତେବେଳେ ପାଣି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଠିକ୍ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛ ଚକୁଡ଼ା ପୁରା ଗୋଲଟା ଭଲ ହେବ ହଁ ଆଉ ଡ୍ରାଏନେସ୍ ଅଧିକା ରହିବନି ବେଲିଲା ବେଳେ ବି ଯୋଉ ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଦେଖିନ ଖର ମାନେ ଖରଖରିଆ ଭାଙ୍ଗିଲା ଟାଇପ୍ର ଯୋଉ ରୁହେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଟାଇପ୍ର ରହିବ ଯଦି ପାଣି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତମେ ଠିକ୍ ରଖିଛ ଇଏ ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହବ ନା ଯୋଉ ସବୁ ନାହିଁ ଶୁଭୁନି ନା ହଉ ଲଗେଇବା
ओके देखो हम कौन यूज करिया एक धारा पीसीबी स्टैंड नंबर 1 कोन पीसीबी स्टैंड अलग अलग टाइप रा हमको देखै ना मिल जियो हैना ये ला गोटे पीसीबी स्टैंड आगर पीसीबी स्टैंड ना आगर पीसीबी स्टैंड का पर छै ना है भाई जैसे रख दिया आगर बॉलर बॉल का कर उधर लगा लेना तो ये भी हम पारे आवर पीसीबी स्टैंड एबडा विभिन्न प्रकार अलग अलग टाइप रा पीसीबी स्टैंड हमको देखिया भाई मिलिबो बाकी पीसीबी स्टैंड यूज करे केमिति सेटा भी जानिया दरकार खाली पीसीबी स्टैंड पड़े से हम कोन लगे पेरे ता यूज करना जानिया दरकार कोबरा टाइप रा हम बोर्ड लगेबा एटा जदी न जानथिबा हम हमर बोर्ड टा लेके इम्पोर्ट फिटिंग करतो बुझियो तो ऊपर बोर्ड पे लागे सेटा भी जानिबा सोनी कोन भाई सोनी दरकार ओके तापर आगे कौन दरकार ना ब्लॉक दरकार कौन दरकार ब्लॉक्स कौन पे व्यवहार करन ना हमर जो बोर्ड रे छोट छोट सब कंपोनेंट रहू कौन रहू रे कंपोनेंट सब जे कोन रहू कंपोनेंट थे सोल्डिंग लागु छै दिस साइड रे कोन लागु रे सोल्डिंग जोर कोन रे सोल्डिंग लागी जदि हम खाली प्लेयर साथ रे उठेबा ओके तापर आउथर तो बसिया पे जीवा से ठीक से बसिबो नाही उठेला बेले भी हमको ଟିକେ टाइम लागियो जो जरा शीघ्र होगा तो से जरा ଟିକେ लेट प्रोसेस हो बुझियो तो सेति में हमें तो फ्लॉप दे दियो से जगह पे उसी आउट के सॉफ्ट कर दियो वन टाइप ऑफ सॉफ्ट उठेबा आराम से बसिबा तो फिर आराम से तो जगह से ऑटोमेटिक से टाइम दो बुझियो तो लिक्विड फॉर्मेट है तो ओके अब फ्लॉप टा गोटे लिक्विड फॉर्मेट है कठा टाइप से हां ओके ये ला फ्लॉक्स लोअर टेंपरेचर तुमको आएगा हां लोअर टेंपरेचर तुमको आएगा बाकी माइक्रोस्कोप यूज होते जानचो जानो रे जानचो तो जूम क्लियर है उसको क्लियर तो डाउट अछि ना क्लियर और सब ना करा और क्लियर नहीं एबे देखो एबे पीसीबी स्टैंड रे हमर जे कोन से बोर्ड असले एंड्रॉइड हो कि हमर कीपैड ओके केमिति लगे हमर गोटे एंड्रॉइड नवा गोटे कीपैड नवा तो दी प्रकार हम पाले पीसीबी स्टैंड अछि ए जो पीसीबी स्टैंड अछि एको हम कोन करे पड़ो मैनुअल ऑपरेट करिया पे पड़ो बुझ पाछो तो मैनुअल एको ऑपरेटिंग करिया पे पड़ो केमिति मैनुअल ऑपरेटिंग करिया देखो देखाउ जी देखो एठी गोटे थ्रेड देछि एठी गोटे थ्रेड देछि ता सहित एठी गोटे थ्रेड देछि तापर आगु टे रेला पर देखो एठी गोटे स्प्रिंग देछि हां देखाउ जी एटा देखो एडजस्टमेंट करिया पे गोटे नॉट सिस्टम देछि नॉट अ बोर्ड सिस्टम हां हला जागो से टाइट करके होल्ड करके धरिबो हला तापर एठी सब थ्रेड देछि देखाउ जी देखा रे हां ऐसे वो ट्रेड देछि ओके ता हमें तो ଗୋଟେ बोर्ड लगौ किछि किछि पिला अछन तो एई गोटे लगे देबे एकोड लगे दे पूरा टाइट करी हला एकोड लागिबो ए थ्रेड रे लागिबो थ्रेड रे भी तार देखो छोट छोट कटिंग दे देखा होछि हां तो यार भीतर हम बोर्ड एबा पसिबो बुझ पारे तो हां यार भीतर एई हमर बोर्ड कोन हबो पसिबो एकोड भी गोटे देछि हम देखाउ जी लागिला तापर एटे टानले पुन लगे दे एबरा लगे देबो एबरा तळे लगे देबो हला ए थ्रेड रे बसिबो देखो बसिला हां एबे या भीतर रहला एबे देखो हलुची देखाउ जी हां तापर एटा हम को करिया जस्ट टिके टाइट करिया पिला अछन को करिवे पूरा एबरा नै जे पूरा पाकू नै जे देखाउ जी हां एमिति कला माने कोन हबो पीसीबी स्टैंड हमर खराब हो बाहरी पळे आछो हला तो एटी कोन एबरा जस्ट टिके फास्ट की सेकंड भीतर रखिया एती टाइट बहुत देलानी देखो खसी खसी पड़ो एती टाइट रे हम को करिया टाइट करबा ए नॉट को बेटला आ बोलो जे ना काई के पीसीबी स्टैंड यूज करन जानि पहले कौन भाई बोर्ड होली मोटा बोर्ड ठीक कांस्टेंट है कि गोटे जगह रे काई कि ना हम तो ब्लेड चले गोटे कंपोनेंट उठीबा जदि हमर हाथ पर पड़ हे गेला कि कंपोनेंट ता भल धरू
କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା ହେଇନଥିବ ଯଦି ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ଏଠି କ'ଣ ହବ ବୋର୍ଡଟା ଆମର କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ PCB ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ ପାଇଁ PCB ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ବୋର୍ଡ ନ ହଲିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ବୋର୍ଡ ନ ହଲିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କ୍ଲିୟର ନା ଡାଉଟ? କ୍ଲିୟର? ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ PCB ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ PCB ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିବ। ଏଇଟା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଟା ଲଗେଇକି ଦେଖିଦେବେ। ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ବୋର୍ଡ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ପିଲା କେବଳ ଲଗେଇବେ ନା ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପର ଲଗାନ୍ତି। এটা কেবଳ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି କ୍ଲୋଜ କରିଦେବେ, କ୍ଲୋଜ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ରଖିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିବ? ଲାଗିବ। କାହିଁକି ଲାଗିବନି? ନା ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଲଗେଇବା ଦେଖ ବୋର୍ଡର ଏଇଟା ତାର କ'ଣ ହଉଛି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ତା ଆମେ ତ ବ୍ଲୋୟର ହିଟ୍ ମାରିବା ୟାର ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁଛ କେତେ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏଟା? ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ନା? ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ସ୍ପ୍ରିଂଟା ସବୁବେଳେ ଠେଲିବ ନା ସିଆଡ଼କୁ ପ୍ରେସର ଦେବ। ତ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହେବ ବୋର୍ଡ କ'ଣ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେବ। ସଫ୍ଟ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ବ୍ରେକ୍ ହେବ। ବୁଝିଗଲ ତ? ତାପରେ ଫୋନ୍ ଆମର ହେଲା ଭଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ଆସିବ ଖରାପ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବୋର୍ଡର ତଳ ଭାଗଟା କୋଉ ଭାଗଟା ତଳ ଭାଗଟା ଯୋଉ ସାଇଡର କନେକ୍ଟର କରିବା ନାହିଁ ଦେଖାଉଛି ଏ କନେକ୍ଟର କରିକାରେ ଯେମିତି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ନ ଲାଗିବ ସେଇଭଳିଆ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୋଟେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ବୋର୍ଡର ଗୋଟେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଏମିତି ଆଉ କୌଣସି ଜାଗା ଟଚ୍ ନ ହବ। ବୋର୍ଡ ଯେମିତି ବୋର୍ଡର କୌଣସି ଜାଗା ଖରାପ ନ ହବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଲଗେଇ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଘୁଞ୍ଚି ଆଣିକି ଏପଟ ସାଇଡରେ ଲଗେଇ ହେଲା। ତାପରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବି। ବେଶୀ ଟାଇଟ୍ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବି। ଏବେ ବୋର୍ଡ ଆଉ ହଲୁଛି ରେ ବେଶୀ ହଲୁଛି ଆଉ ହଲୁଛି ଏଇ ଟିକେ ହଲୁଛି ଏଟା ଲାଗେନି ଠିକ ସେ ଲାଗେନି ସେଥିପାଇଁ ହଲୁଛି। ଆଉ ଏଟା ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲେ ହଲୁଛି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦେଖୁଛ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଏଇଟାରେ ଲାଗିଯାଉଛି ଏଇଟା ଲାଗିଯାଉଛି ବୋଲି ଆଉ ତଳକୁ ଯାଉଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ମୁଁ କରିକି ଲଗେଇବି ଦେଖ ଲାଗିବ ଏଠି ଲାଗିଲା ନଗା ଜାଗା ଲାଗିବ ଆଉ ବି ସାଇଡ୍ କରିଦେବେ ଏମିତି ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଲଗାଯାଏ। ନିଜ ଆଇଡିଆରେ ଲଗେଇବ। ଏବେ ଆଉ ହଲିଲା ହଲିଲା ଏବେ ଲାଗିଲା ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗିଲା ବୁଝିଲ? ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ବୋର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପର ଲଗେଇବ ହେଲା। ତଳ ପୋଜିସନଟା ସବୁବେଳେ ବୋର୍ଡର ଯୋଉଟା ଆମର PCB ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟା ଦିଟା ଜାଗା ରହୁଛି ଆମର ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଥ୍ରେଡ୍ ସେଇ ଦିଟା ଥ୍ରେଡ୍ଟା ଲାଗିବ ତଳ ପୋଜିସନଟା ବୋର୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ବାକି PCB ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରନ୍ତି ନା ଆମର ବୋର୍ଡ ନ ହଲିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ସେ ବୋର୍ଡକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ PCB ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ୟୁଜ କରିବା ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ କିଣିବ ଏ PCB ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଣିବ ଏଟା କିଣିବ ଏଟା ଟିକେ ଶସ୍ତା ହେଲା। ସେ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସେଟା ପଡ଼ିବ ଏ PCB ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଧିକା ରହିବ। ଓକେ, 1200 ଏଟା ତ ଆସିଥିଲା 2000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା 2500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା ହେଲା। এটা କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରିବେ କହୁଥିଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ମତେ ଆଉ ଧରିକି ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କିଛି ଟାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ଏଠି ଆଣିକି ରଖିଲି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏଠି ଆଣିକି ରଖିଲି ସାଇଜରେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଏଗୁଡ଼ା ନେଇକି ମୁଁ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବି ଆରାମସେ ଇଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ହଲୁଛି ହଲୁଛି ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ଏତେ ଏଟାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟେକିଲା ବେଳକୁ ଟେକି ହେଉଛି ଏତେଟାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟେକିଲା ବେଳକୁ ଟେକି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପ୍ରେସର ହେଉଛି ଦେଖୁଛ ପୁରା ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା କିନ୍ତୁ ଉଠି ଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ଇଏ ଅଧିକ ଭାରି ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ଯେତେ ଭାରି ଜିନିଷ ଆଣିବା ସେତେ ଭଲ ହବ ଆମର ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ୟା ଦେହରେ କେବଳ ଲଗାଯାଏ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ବୋର୍ଡ ବି ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବ ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପର ଏଟା ରଖିଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ୟାର ଭିତରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆଉ ଇଏ ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ହେଲା। ଏଟା ମୁଁ ଫେର ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଟାଇଟ୍ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ଏଟା ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ୟାର ଉପରେ ପୁଣି ଚିତି ଦେବା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଇଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପର PCB ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର PCB ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ଆସିବ। ତ ତମ ବଜେଟକୁ ଯୋଉଟା ସୁହାଇବ ତମକୁ ଯୋଉଟା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗିବ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟା ହିଁ ତମେ ବୁଝିଲ? ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇବା। କାହା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଉଠେଇବା। ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ଦେଖାଗଲା
तो प्रथम आम कौन करवा जो सब प्रेशर अच्छे तुम कौन कर प्रथम बड़ बड़ कंपोनेंट को आगे टार्गेट कर बड़ कंपोनेंट साइज रे जो कंपोनेंट टिके बड़ थोड़ा ओके अब फांका जगह रे थिबो सिंगल कंपोनेंट थिबो से आगे तुम टार्गेट कर ताको आगे उठेबा आ तार जगह नहीं पकेबा केमिति हो गया ना ट्विजर साइज का साइज रे ट्विजर ता हम धरिबा ए दीटा अंगुल धरिया देखाउ देखाउ जे ए दीटा अंगुल कि दीटा अंगुल तुम एबरा व्यवहार करबे ओके जेमिति पेन धरि के लेखन मन अछि पेन धरि के लेखन देबुला तो एबुला लिखियो हाथ पापुल जेमिति पेन धरि के लेखला बेला हाथटा तळे थे सब हाथटा तुम याद कर कि लेखबे देखो ना हाथटा सब पापुलटा कोला थे तळे तो सेइबुला पेन जो भला पोजीशन धरा जाए को भी हमें सेइबुला पोजीशन रे धरिया पई पड़िबो ओके चेष्टा नहीं पड़िबो चेष्टा हो चेष्टा एटलीस्ट पड़िबो कंपल्सरी धरिया पई पड़िबो तो प्रथम आमे को करिया फ्लोर फ्लो ये कौन है फ्लो ए दिटा कंपोनेंट देखु छ प्रथम आमे ए दिटा या तो हम बड़ को ट्राई करबा आगे कॉइल को ट्राई करबा हैला बाकी जो कॉइल उठेबा कॉइल जता उठेबा जेमिति साइड रे कोनोसी जगह रे जेमिति टच न हो कोन बने टच न हो बुझ पाइला तो प्रथम आमे कोन करिया जता बड़ा कंपोनेंट उठु जदी ब्लोअर टेंपरेचर केते रहबो 330 तो ब्लोअर आनले ब्लोअर को धरिबा एबला स्टैंड रो एबला टाइम बाहर करिया देखो मो हाथ एबला रहला पापुल एबला हैला ए गला ता स्टैंड रो तळ साइड रो बसिला ए दिटा आंगुठी रे बाला देखु जाओ पछ पछटा ए दिटा आंगुठी रहला गोडा आंगुठी और बेसी आंगुठी ए दिटा आंगुठी रे देखाउ जी आज्ञा तापरे एबला पापुल ले पापुटा नै कि हैंडलटा जो जगह स्टार्ट हेनी ए जगह रखियो हैला देखाउ जी आज्ञा देखो तो पापुटा को जगह अछि ए हैंडलटा जो जगह स्टार्ट हेची ए सिल्वर को धरिबो ए स्टील को धरिबो धरला माने तुम हाथ जळि जिवो बुझि परछ तो ए जगह तुम समितर हाथ रहइबो हैला तापर धीरे किना आनी कि ब्लोअर तुम जे कोसी कंपोनेंट उठिया पय चेष्टा करत ताले ऊपर टिके एबा ब्लोअर देखाउ छी आज्ञा एबा मारी नै तापर ब्लोअर टिके रखि दबा करबा टिके रखि दबा स्टैंड कर एबे हम कोन करबा ए जगह टिके माउस व्यवहार करबा ब्लोअर केते समय मारी 3 राउंड मारी गरम होला मार तापर टिके से जगह फ्लग दबा ए कॉइलटा प्रथम उठेबा हैला देखाउ जे तो अधिका फ्लग दबनी कम क्वांटिटी दबा एति के देना हे जिवो हैला ता ऊपर ता साइड रे दबा खाली ऊपर देना हो हैला ता साइड दबा मेन है ता साइड ए जो साइड नहीं ये साइड ऊपर दे दे साइड ही पड़े बसे देखो जा पड़े तो एबे हम कोन करे आकु उठेगा उठिया पय है नै सेबा ब्लोअर काढी की हातरा साइड रखियो हैला यूजर देखाउ छी यूजर मो दिटा मोनो देखाउ तो दिटा मोनो एबला रहिबो हां ए दिटा मोनो हमें एडजस्ट करिया हाथ अनुसार एडजस्ट करिया हां चापिबा आउ छाडिबा आपुडा सब तळे पके रखियो ब्लोअर फास्ट चलेइबो एबला ब्लोअर पटे जा रखिबोनी केबे हैला ब्लोअरटा देखो केवला होची मोर चालू छी गोल गोल एक चालू छी देखाउ छी हां ब्लोअरटा बा हातरा सब एबला चालिबो गोड जा रखियो एबे हे गेलानी एबे मो कोन कर दिटा मोन एबला नेबे धीरे के तळ देखाउ छी एबला धइली ऊपर उठे देखाउ छी ब्लोअर चाली थियो एबला धीरे के मोन पके देखाउ छी तापर देखो मो पकड़ जे तळे टिके जो ढिला करके एबला ट्विजरटा ऊपर उठे पूरा छाड़ी दी था कोन था ना ये जो आइसटा नहीं आइसटा ये भी तरल दिखो ये जो कैपेसिटरटा ये भी तरल दिखो जदी एबला छाड़ीला बेले एकोडे बात था ये कोन था उड़ी की पळे था बुझि परछ तो ये दीटा आंगुल साथ में मुदर कंट्रोल करके रखने कंट्रोल करके छाड़ी एटा ना बड़ा कंपोनेंट ताका टिके बे छोटा कंपोनेंट कर जाते अनि साथ थोइ देबा सिस्टम सेट हे जो हां संगे संगे है तरल थिपा समय तमे थुइबो हला एबे बोर्ड हीट ही अछि आ मते ब्लोअर मारिया में पड़िबो नाही प्रथम स्टेपटा खाली मारे एबे देखु जो लगे देला कोन हो जे तरल ही जाउछ वेट ही जाउछ हला उठे पूर्व टिके फ्लक्स लगे में पड़िबो देखो सबले जेतल उठेबो मन रखियो जो कैपेसिटर उठो न जो दी साइड सोल्डिंग थो से दी साइड उठो मु एटा को इबा उठेबी
এই দি সাইড এপর সাইড শোল্ডিং আছে এপর সাইড শোল্ডিং আছে দেখা হচ্ছে বুঝলি না বস তো ଯୋଉ ଦି ସାଇଡ୍ ଶୋଲ୍ଡିଂ ଥିବ ସେଇ ଦି ସାଇଡ୍ ସବୁବେଳେ ଉଠିବ ହଁ ପାପୁଟା ରଖିଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁଇଜର ନେଇକି ଏଟାକୁ ଧରିଲେ ଏଇ ସାଇଜ ର ଅଛି ଟୁଇଜର ଆମେ ଦେଖିଲେ ହେଲା ତାପରେ ଟୁଇଜରଟା ଉପରୁ ଉଠେଇ ରଖିବା ତାରି ସିଧାରେ ପୁରା ଏଭଳିଆ ବାହାରେ ନେଇଯିବନି ଅଲଗା ୱାର୍ଡ କୁଆଡେ ନେଇଯିବ ତମେ ତ ଅଲଗା କୁଆଡେ ନେଇଯିବ ଏଭଳିଆ ଅଣ୍ଡା ଦବ କୁଆଡେ ଗଲା ଖୋଜୁଥିବ ହଁ ତ ଟୁଇଜରଟା ସେଇ ପାଖାପାଖି ରଖିବ ଏଭଳିଆ ପାଖ ରଖିବ ହଁ ବୁଝିଗଲ ତ କେବଳ ଦେଖ ପ୍ଲେୟର ଚାଲିଲା ଟୁଇଜରଟା ଦେଖୁଛ ଦେଖାଉଛି ମୋର ଟୁଇଜରଟା ଲଗେଇନି ଉପରକୁ ଉଠେଇ ରଖିଛି ହେଲା ଟୁଇଜରଟା ଲଗେଇଲା ମାନେ ଟୁଇଜର ବି ଖରାପ ହବ ଏବେ ଦେଖ କଣ ହେଲା ଦେଖୁଛ ଏଟା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରୁଛି ଏବେ ହଲୁଛି ଏବେ ହେଇଗଲା ଏଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଏକା ଗଲା ଉପରକୁ ଉଠେଇଲ ପୁଣି ପକେଇଲ ଦେଖୁଛ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇବ ଦେଖ ଟାଣ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପ୍ଲେୟର କାଢିଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟାଣ ହେଇଯିବ ଦେଖିଲ ଟାଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ଉଠୁଛି ରେ ବୁଝିଛ ତଳେ ହେଲା ଉପର ଉଠିଲା ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଲଗେଇବି ଆଉ ଲାଗିବନି ଦେଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଶୋଲ୍ଡିଂଟା କଣ ହେଇଛି ରେ ଶୁଖିଗଲା ସଲିଡ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ଦେଖ देखो से ऑटोमेटिक टाना देखो ଏବେ ଟିକେ ଖାଲି ସାଇଜ କରିଦେଲେ ଦେଖୁଛ ଟାଣୁଛି ଅଟୋମେଟିକ ଦେଖିଲ ତ ଏଭଳିଆ ତିନିଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ଉଠେଇବ ପୁଣି ପକେଇବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଉଠେଇବ ପକେଇବ ବ୍ଲକ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ ଦେଇଦେଉଛୁ ହେଲା କଣ କଲେ କଣ କହୁଛୁ ତମେ ସବୁ କଣ କରିବ से निज जगह डी जगह आसी बसी करियो चारटा पांचटा उठी सारा पर निज जगह बसी काढता करियो समस्त एका साथ सोइला पर एका साथ शुभ आरंभ देई करियो नडिया नि आइलो काटी नडिया को कर ब्राह्मण के छरे माछा दिया ब्राह्मण देखो ये देखो भाई दो चला ना कौनला उठेनी ओका उठाला ओका तो ये बात है तो करो जदी तमरो पूरा गोटे बेस साइज हेगला एबा तम उठो एबा बेस साइज हेगला बुझिबेलो तो ता केमी साइज करियो टुइजर गोटे मुनर साइज करा हो को मुनर साइज करा हो गोटे मुनर केमिति ना ए जो टुइजरटा अछि हम कोन करा ए जो मझिया गोटा नै मझिया गोटा एबा भीतर पसे देबा देखाउ जे एबा मझिया पसे दो पसे दे की टुइजरटा एबा तळ मुनरटा तळ मुनर ऊपर मुनर नि तळ मुनर देखा तो माता तळ मुनरटा एबा कोणे की धरियो करे एबा धरियो सीधा धरियो एबा करे की धरियो एबा करे की धरियो तळ मुनर ए तळ मुनर रे गोटे मुनर एबा धीरे धीरे साइज करियो गोटे हाथ प्लेयर चालू थो प्लेयरटा गोटे जगह रखिबोनी नाही प्लेयरटा बाया हाथ सब गोल गोल हे चलिबो चकली बढिया हैला गोटे दिन तुमको अनकंफर्टेबल लागियो तापर गोटे दिन पर कंफर्टेबल लागियो हैला गोटे जगह रखला माने गोल खराब हो पड़ी हैला देखा जे लागला हैं देने मन ठीक खबर से भाई ग्रिप भलो रहबो एबे देखो ये गेला ये कोन बड़ ठारू टिके छोट ताठा टिके छोट ये हैला याठा छोट किए ये ताठा छोट किए ये हैला तो इनको भी उठेबा ये ब्लड है रखाई जड़ी बाहर दो स्टार्ट हैं सेडी रखाई जड़ी टेंपरेचर थिबा ना जे ओके रखि ये रोइला पर ऑटोमेटिक से स्टिक हो इसी सब पर सेक्शन स्टिक हो स्लो स्लो ही कम देखा तो एटा उठेबा सेटा उठेला पर तापर एटा उठेबा सबुठ छोट हैला रेजिस्टर हैला तो तमे बड़ ठारो आरंभ करके पूरा रेजिस्टर पर्यंत जिबा भाई तुमको पड़िबो जो जगह उठोजोनी से जगह रखिबा बुझिबेला तो जो जगह उठोजोनी से जगह हमको रखिया भाई पड़िबो हमर तो सारे गाना सेटा हमें तार के यूजर काम में तो पड़िबो गाना तो रखिए बाहर चलो तो बोले गए तो जी ना इतने पे हनी पड़ जाता है जोना पड़ गया चिक चिक मार गया एबे हेला ना हेला हां एबे देखो एटा मन गला उठला
এটা কেমন সাইজ করিয়া ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ করে এবারে উল্টা হয়ে গেল চলিব উল্টা ছিল চলিব କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବସିଲା ତାପରେ ଦେଖ ରେଜିଷ୍ଟରଟା ମେନ୍ ହେଲା ବୁଝ ଦେଖିଲ ତ ଉଠେଇବ ଏଇଭଳିଆ ପକେଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେୟରଟା ଏଇପଟୁ ମାରୁଥିବ ତମ ହାତକୁ ହିଟ୍ ବାଜିବ ହାତକୁ ତମ ହାତ ନାହିଁ ହାତକୁ ପୁରା ତତଲା ଲାଗିବ ଚେଙ୍କା ଭଳିଆ ତାପରେ ଟିକେ ସହିବା ପାଇଁ ପଡିବ କଷ୍ଟ କଲା ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି କଣ ନା ଯଦି ବି ମାରୁଛ ତମ ଯଦି ହାତକୁ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଏୟାର କମ ରଖିକି ଏୟାରଟା କେତେ ନା ସେଇ 2.5 ପାଖାପାଖି ରଖିବ ମୋର ତ ଏୟାର ଅଧିକା ଅଛି 2.5 ପାଖାପାଖି ରହିବ ହେଲା ପ୍ଲେୟରଟା ଏଇଭଳିଆ ଚଲେଇ ପାରିବ ଏଇଠି ଏଇଭଳିଆ ରଖିକି ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହିଟ୍ଟା ବାଜିବ ଏଇଭଳିଆ ଯିବ ସିଧା ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ପଛକୁ ଆସିବ ଇଏ ସାଇଡ୍ ଯିବ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ରଖିଲ ପ୍ଲେୟରଟା ଦେଖୁଛ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଚଲେଇବ ଆଉ ହାତକୁ ବାଜିବ ଦେଖି ଏଇଟା ଚଲେଇବି ଆଉ ହାତକୁ ବାଜିବ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ସିଙ୍ଗଲ ଫାଙ୍କା ଜାଗା କରିବ ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଯୋଉଟା ଫାଙ୍କା ଜାଗା ନା ଏଇଟା ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଏଇଭଳିଆ କରିବ ଇଏ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ନେଟୱାର୍କ ସେକ୍ସନକୁ ପଳେଇଯିବ କୋଉ ସେକ୍ସନ ଆସିବ ରେ ନେଟୱାର୍କ ସେକ୍ସନ ଦେଖୁଛ କେତେ ଜାମ୍ ତ ଏଇ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟିକେ ଲାଗିଲା ତମେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲା ଟିକେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାପରେ ନେଟୱାର୍କ ସେକ୍ସନକୁ ପଳେଇଯିବ ନେଟୱାର୍କ ସେକ୍ସନ ଯୋଉ ସବୁ ଲାଇନ ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଲାଇନ ଦେଖୁଛ ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ତ ଲାଇନ ଗୋଟେ ଉଠେଇବ ପକେଇବ ସାଇଜ କରିକି ଆଉ ସାଇଡରେ ଯେମିତି ଟଚ୍ ନ ହବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଉଠଉଛ ସାଇଡରେ ଯେମିତି ଟଚ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ଆରେ ମୁନିଆ ଟୁଜର ଯେତେ ମୁନିଆ ଟୁଜର ହବ ଏ କାମଟା ପାଇଁ ଭଲ এটা কলা মানে কোন হবে না তোমার হাতর গ্রিপটা ଟିକେ ঠিক হবে ହେଲା ଆଉ ହାତ ଥରିବ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସବୁ हाँ देखा एयर के कम दे ठीक टाइम लगे ना एयर बढ़े देना पास 2 किलो का ଏଇଟା ଟୁଜର ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ଦେଖାଉଛି ରେ ଦେଖାଉଛି ରେ ଉଠିଲା କହିଲା ଉଠିଲା ଏ ଦେଖ ବାଜିଲା ତ ସାଇଜ କେମିତି କରା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ এই জায়গার ফ্লক্স ঠিক কম ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ଟୁଜର ଯୋଉଟା ଲାଗିକି ରହିଯିବ ଆଉ ବାକି ଅଧିକା ସମୟ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯଦି ହିଟ୍ ମାରିବ ଟୁଜର ଆମେ କଣ ଏଟା ଫ୍ଲକ୍ସଟା ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଲି ଅଠା ଭଳିଆ ଇଏ ଅଧିକା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ବାଜିବ ଇଏ ଅଠା ହେଇକି ଆମ ଟୁଜର ଦେହରେ ରହିଯିବ କହିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କଣ କରିବା ନା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନେଇ ଫ୍ଲକ୍ସ ଲଗେଇଦେବା देखो ऑटोमेटिक होला एरा ए साइज प्लस साइज होला से कॉस्ट नथिला बोली से तोरा ट्रांसला ଆମେ ତ ଇଏ ଗଲେ କଷ୍ଟ ତ ନଥିଲା ତ ଡାଲ ଲାଗ ଏବେ ବ୍ଲକ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ କଣ ହେଲା ଟାଣି ତ ବ୍ଲକଟା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାପରେ ତ ସେ ତ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଏବେ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ନା ମିଶାଇ ଯାଇଗଲା ସବୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ତମେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଇଭଳିଆ ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ କରିବ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତମେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହେଇଯିବ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ କରିବ ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲୋଜନେସ୍ରେ ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଦେଖୁଛ କେତେ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଅଛି डिस्टेंस केते देखछ तो एवढा जेतବେଳେ तमे प्रॉम्प्ट ହେଇଯିବ ଏ नॉर्मल बड़ बड़टा तापर एटा ଏବେ କିଏ କରିବ ଆगे को आगे का कॉन्फिडेंस ଅଛି ଆସ ମୁଁ ଯାଉଛି